Gotta get home. Then freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You really. San Jose del Monte, Malabon. Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Uli. Bacandi, Bulacan. Yung sa Garay, Las Piñas. Aking no order sheet. Holy Spirit, Pugawi. Aking kinita 292.80. Matandang Balara, San Jose del Monte 172. Holy Spirit, Pugawi 177.60. Santa Maria 1 stop. Holy Spirit 1 stop, Santa Maria 180.80. Pasutamo, Santa Maria 138. Akong ginita po 960 sa limang 5 rides. Bali, dito po ako sa tapat ng 7-Eleven. Ano pa yung Alphamart dito sa Santa Maria, Bulacan. Ay, gandang gabi po muli mga ka-YouTube channel ko. Ako sa Santa Maria, Bulacan. Bali, dito po, nag-antay po ako ng booking dito. Matumal pa. Ang oras po 9:21 PM. Wednesday, December 17.